سلام تعنا برلي كمين لكم كبرات فتوات تخطات زينات تجراي هورايزن حدشت معبالتات وانا وزينات كابت تجراي هورايزن قريبنا لكم لنا سبسكرايب لايك شير እንዳገበርኩም زيناتنا كساب مودعتا كتكتاتلم نعدمكم عطوات أب كتما أكسوم أبزركب كولج وينر آتيوم نفتنا كوف إلهم أب زنبرو تمهارو متقعتي كم زبص احتقليسهم أب تقرأي زكايزلو وطرن قدود وتهدراوي عسكرنان ململان أب قمت برمتهم عطوات ناب كزر وينر كولج كتما أكسوم آتيوم نفتنا كوف إلهم نزركب تمهارو بخبير كم زوغعومن كم زفرار حومن زرقي وقعاوي سنة تزرقي حلام أب توقعاوي ترعان دودا بنايت كولج بزرزر كم سكلتهم حموس 11 سنة 2010 شمونتن ساعات 4 فرقان قدم قطريم ጉጅለ ዕጥቃት ውልቀሰባት አባላት ሚሊሻን አባላት ፖሊስን ናብ ቀጽሪ ዊነር ኮሌጅ ነቶም ተምሃሮ ኣብ ፈተናን ክሉ ደብዲቦም ኢሎም እቶም ዕጥቃት ኣብቲ እዋንቲ ንፈተና ኮፍ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ተምሃሮ ኮሌጅ ንውር መስርሕቲ ቤት ትምህርቲ ጥሒሶም ብምታው ኣብቲ ቀጽሪ ንዝነበሩ ኣስታት 50 ተምሃሮም ብዘይ ሰብኣዊ ኣገባብ ብዘፈራርሕ መንገዲ ምከሙን ብከቢድ እናወቅዕዎም ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሕሎም እቲ ኮሌጅ ኣፍሊጦሎም ብዘካዚ ቶም ዕጥቃት ውሓት ንብረት ናይቲ ኮሌጅ ጉዳት ከም ዘብጽሑን لعلي 30 منبر تمهارو كم سبورن دين نايتي كوليج تحقاقازي بروفيسور ورقنا قبر سلاسي صقاي ناب مدبر بوليس كتما اكسوم اب زغرو بطرعان حبيرهم لهم كتما اكسوم كبابيان اب زحزوان ببزحي قديتاوي وتهدراوي ململام عطوات وحات يكايدو كم زلون كابز كايدلن كبابيتات ما اتحانت خوينا تقصرلام عطوات ناب قصري لعلو تكالات مرتاتهم فتنا زوسدو تمهارو متقعم نوشتاو دحنتن سبعوي مسل زيغاتن تግራይ كبيد حدغا مخانو تعذبت يገልጽሎም أمريكا قبل علي آخر تيجي بولتهم أمرها جوجله وحات زعوجته قدام نمرحية جوجله دكتور دبرتيان مكتلو أمان العاصفان أبتي زرزر قدا فيزا كم زي تخاطو تتجليس الله منستر جوداته تاع أمريكا آخر تيجي بولهم مرحت وحات قدا فيزا كم زجبرم تمالي أفريت نيريوم أنت هنا تكفلو جوداته وزعي تقدا قبل علم سلام كزرجو إنكاس أصلو زبولهم مرحت وحات كم استجبروا كانت جلسهم شمم جن بقلسي أي تزرزر نيريوم قبل دبلوماسيا ومجتهد زنجعم زوج حبريتات كم زملاء دمام شم نايت ابز حزوان نتكلل كم حضر بوجلو استمززم ابومبر هو حد دكتور دبرصيان قبر ميكل ابتي زرزر اي تخاتتنيم بمسرتهم منጭታት እቲ ዝርዝር 6 ውልቀሰባት ክልተ መራሕቲ ፖለቲካን 4 ወተሃደራዊ አዘዝቲ ዕጡቃትን ዘሓቆፈም በዚ መሰረት ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ውሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረእግዚአብሔርን ሓላፊ አገልግሎት ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ዝነበረም አቶ ጌታቸው አሰፋን ኣብቲ እገዳ ዝርዝር ተኻይተመሎም እቶም ወተሃደራውያን መኮንናት ውሓት ድማ ጀነራል ምግበይ ሃይለም ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወድም بيتم جنرال يوحنس ولجا ورغس يوحنس جون مديد جنرال ابراها تسفاي دونكلن قديات تقدا مخانم تفليطلام توساخي مستجوجله طبو ركب زلو نغاداي ابيت حتي فل كونتات ابتي زرزر كم استخاتتون تغليصلام ازي هافتام نغاداي استبالم حوا نحلافيت بيت صحفت وحات فتلو ورغب እግዚአብሔር ዝኮነም ቢሊዮነር አቶ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ከውን ከም ዝኽል ብዙሓት ግምቶም ይغምጥሎም መንግስት አሜሪካ በወግዓ መግለጹ ምሰውፀ ብሽመም ዋላ ሓደ ውልቀሰብ ኳንት ዘይተቀሰም ኣብዚ ሕዝዋን ትግራይ ዘማ ሓድር ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ይኹን ቅድሚኡ ነቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝመርሐም ጀነራል ታደሰ ወረደም ኣብቲ ዝርዝር ኣይተኻተቱን እዮም በተማሳሊ ምክትል ደብረጽዮን ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ አቶ አማኒል አሰፋውን ኣብ ተማሳሊ ዝርዝር ከም ዘይተኻተተ ተረጋጊጸሎም እዚ ናይ ቪዛ እገዳ ዝተገብረሉ ምኽንያት ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ነበረ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆም ናብ መቐለ ብምኻድ ምስ በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦት መራሕትን ድሕሪ ምዝራቦም ዝመጽኦም ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ኣምባሳደር አሜሪካ ኣብ አዲስ አበባ ኤርቪን ማሲንጋም ናብ መቐለ ብምኻድ ምስ መራሕቲ እትክልል ዝርብ ብምካድ እትግጭት ናብ ኩንነት ከይቅየር ከጠንቀ ከም ዝጓዓዝ ይግለጽ ይዘሎም መንግስቲ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰላም ይዘርገሉ ዝበሎም ኣኸረቲ ኣባላት ውሓትን ኣባላት ስድሮምን ዘንበሮ እገዳም ስዒቡ ስርዓት ዓድሃሎ ኣስመራም መንገዲ ቻው ጽምዶ ክሕዝዩ ተባሂሎም እዚ እገዳም መንግስቲ አሜሪካ ኩናት ዘቐጽሉ ቀጻሊ ክወስደን ዝሓስቦ ስጉምቲም ዘመላኽት ናይ መጀመርታን መወዳእታ ስጉምቲ ዝብሉ ዘሎ ኮይኖም ብዙሓት ዲፕሎማስያታት ተንተንቲ ፖለቲካን ሶማያ ሕግን ዝሃብ ወርእቶም ተንቲነሎም መንግስቲ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰላም ይዘርገሉ ዝበሎም ኣኽረቲ ኣባላት ውሓት ኣባላት ስድሮምን ዘንበሮ እገዳም ሓላፍነት እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝዓርግ ዘሎ ወጥሪም ኣብ ልዕሊ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ደንብ ክወድቕ ዝወሰደ ስጉምቲ ክብል ኣማኻሪ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ጌታቸው ረዳ ተዛሪበሎም ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ብ18 ሰነ 2026 ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዓረገ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪም ንሰላምን ድሕነትን ሰሜን ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ድማ ነቲ ዞባ ዝዘርግ ግጭት ከልዕል ዝኽእል እዩ ይብል እዚ ብሽም ወሃቢ ቃል ቶማስ
ቶሚ ፒጎት ዝወፀ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ዝርዝርቶም ገደብ ቪዛ ዝተገብረሎም መራሕቲ ኣይቕመጠን ድሒሮም ብጀካ ዝወፁ ዝርዝራት እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ፍታሕ ከይረክብ ሰርሑ ዘሎ ወይ ድማ ተሓባበርትን ዝኾኑ ዘሎ ውልቀ ሰባት ዕላማ ዝገብረ ይብል ኣብዚ ጉዳይ ዛጊድ ካብ ህወሓት ወግዓዊ መልሲ ኣይተዋሃበሉን እዮም ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓት ዝኾነ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ግን ትማሊ ኣብ ዝሃበ ግብረ መልሲ እቶም ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ቪዛ ዘይድልዮም ካብ መረበቶም ብግፍዒ ዝተመዛበሉም ሚልዮናት ሰባት ዝብል ሕታዊ ግብረ መልሲ ሂቦም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነበረን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣገዳስነት ትእገዳ በዓሉ ዘይኮነስ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓላፍነት ኣብ ኢትዮጵያ ንዓበይ ዝኸድ ዘሎ ውጥሪ ኣብ ደንበ ደብረጽዮን ምቕማጢ ክብል ገሊጾም ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ መራሕቲ ህወሓት ምስ ደገፍቶም ዝኾኑ ዕጡቃት ሓይልታት ብምውሃድ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝቆመ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብምፍራስን ንፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ብምእላይን ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ቤት ምክሪ ናብ ቦትኡ ከም ዝመለሱ ኣውጆም ኣብቲ ክልል ስልጣን ተቆጻጺሮም እዮም ዝርከቡ በዚ መሰረት ድማ ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት ትክልል ኮይነሎም ንሱ ግምቲ ሲዒቡ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝወሃበ ወግዓዊ ርእይቶ እኳ እንተዘይሃሎም ነቲ ፈኸም ናበለ ፀንሐ ወጥሪ ናብ ዝኸፈ ብርኪም ኣዕሪግዎ ከም ዘሎም ተዓዘብቲ ዝገልጾም ድሕሪ ውሳነ ኣሜሪካ ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣይቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ነቶም ቪዛ ዘየድልዮም ሚልዮናት ተመዛበልቲ ብምባሉ መልሲ ሂቦሎም ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ኣብ ዝቐረባውን ኣሜሪካ ብዛዕባ ህወሓት ናይ ቪዛ ገደብ ዝሃበቶ ትረኻም ቁሉዕ ምጥምዛዝ ክውንነት ንተርኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝድግፍን ዘሕፍር ኢድካ መሃብን ከምኡን ኣብ ልዕልቲ ዘይሕሰብ መከራ ዝተጻውረ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽልመት ይክብል እዩ ኣዝራራብ ርእይቲ ሂቦም እዚ ወገናዊ ትረኻ እዚ ነቶም ገበነኛት ምጽናት ዓለት የበርትዖም ዳግማይ ኩናት ክለዓል ድማ ኣብ ባይታ ዘጣጥሑ ብምባሉ ገሊጾም ትግራይ ሱቕ ኣይትብልኛ ትግራይ ውሕድያ ተሓትት ብሓቂ እዚ ድማ ቪዛ ኣይልዮን ክብል ድማ ተቃውሞ ገሊጾሎም ኣሰናዳኢ ሩኤት ሚድያ ዝኾነ ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ጸጋይ ኣብ መቐለ ኣብ ጉዳይ ትግራይ በይነይ ክውስንየን ዝብል ጉጅለም ዘሰቅቕ ኣዋጅ ዝዓወጀ ጉጅለም ኣብ ትግራይ ዝብትን ዘሎ ጉጅለ ህወሓት ዓብይ ኪሳራ ድሕሪ ምባሎም ሕዚ ክሕተት ዘሎ ንትግራይ ዝህልዎ ጽዑንተ ኸዝብል እዮም ህወሓት እኮ ንዓርሱ ብምኽሳር ጥራይ ኣይኮነን ንባዕሉ ኸሲሩም ንሰብ ዘኽስር ጉጅለ እዮም ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጽዎ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ዘለዎ ኮይኖም መከራ እዮም ዝስሕቡ ደብረጽዮን መቐለ ኮፍ ኢሎም ካብ ዋይት ሃውስ ጸገም ስሒቦሎም እዞም ሰባት ብተደጋጋሚ ንትግራይ ብዙሓት ጸገማት ስሒቦምላዮም ንኣክሰራይ ብምባል ንኣካይዳ ህወሓት ወቂስዎም መሐመድ ኬር ዑመር ዝተባሃለ ተመራማርን ጸሓፊ ዩኒቨርሲቲ ኖርዌይ ኣዲስ ኣበባ ካርቱምን ነበር ዲን ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ድሕርቲ ማዕቀብ ጉዳይ ህወሓትን ኤርትራን ኢሉ ማዕኮር ክሓሉ ክኸውን ይኽእል ኢሉ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕልቶም መራሕቲ ህወሓት ናይ ቪዛ ገደብ ኣምቢራላ ስርዓት ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ንምምሕያሽ ድሌት ስለ ዘለዎም ኤርትራ ንህወሓት ክትድርብያ ትኽእል እያ ብምባል ገሊጾም ህወሓት ብፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕትን ተበፂሕዋ ኤርትራ ክትድሕና ኣይትኽእልን እያ ስርዓት ኤርትራ ኩሉ ግዘም ዘገድሶ ህልውንኡን ውሕስንኡን እዩ ይብል እቲ ጋዜጠኛ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ማሳድ ቦሎስ ቦገኖም ናይ ሎሚ ውሳነ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ቀርኒ ኣፍሪካ ግጭትን ዘይምርጋዕን ክህሉ የባእሰሎ ተባሂሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ህወሓት እገዳ ምግባሮም ንዞባዊ ሰላምን ድሕነትን ዘለዎ ተወፋይነት ዘርኢ ክብል ገሊጽዋ ብተወሳኺ ላዕለዋይ ወኪል ሕብረት ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ምስ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብምትሕባር ወጥርን ምፍታሕን ሰላምን ምርግጋዕን ምስፋን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ብእወንታ ዝረኣዩ ኢሎም በዓል ሞያ ሕጊታት ኢሚግሬሽን ጠበቓ ሙሉዓለም ጌታቸው በጎኖም ንኣሽቱ ፖለቲካዊ በትሪ እዩ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገንፂ ከም ዘይደግፍን ኣብ ኢትዮጵያ ከላዓልዩ ኣብ ጫፍ በፂሑ ዘሎ ኩናት ጠንቂ ህወሓት ምዃኑ ምልክት ዝሃበን ደወል መጠንቀቕታን ምዃኑ እዩ ዝንባሉ ዝገልጽ ዘሎ ኢሎም እዚ ድማ ልስልስ ዝበለ ደረጃ ሓደ መጠንቀቕታ ኮይኑ ዝወሰደ ኣመራርሓ ምእጋድ ላዕለ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ክትኽተሎ ዝደለየት መትከል ዘንጸባርቕን ከተመሓላልፎ ዝደለየት መልእኽትን እዩ ተወሳኒ ጉዳይ ኢሎም እቶም ማዕቀብ ዝተገብረሎም ኣመራርሓ ህወሓትን ወተሃደራዊ መራሕቶምን ኩናት ዘካይዱ እንትዳ ኮይኖም ኣሜሪካ ናይ ምምጻእ ዕድሎም ካብ ምግዳው ብዝሰገረም ናታቶም ክንፍታት ዲፕሎማሲ ብዝድለ ፍጥነት ናብ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ዓድታት ክኸይዱ ኣይኽእሉን እዮም ኣብ ኣሜሪካ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ምክያድ ኣይኽእሉን ኣሜሪካ ኣብ ዘለዉ ደገፍቶምን ቀሊል ዘይኮነ ጽዕንቶ ክፈጥሩ እዮም ድሕሪ ምባል ከም በዓል ሞያ ሕጊ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ጸገማት ከይበጽሖም ዝኾነ ይኹን መረዳእታቶም ምስ ህወሓት ከየተሓዙ ድማ ክጥንቀቑ ኣለዎም ኢሎም ነበር ኣምባሳደር ኣሜሪካ ቲቦር ናጅም መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ሃገር ነቲ ዞባን ንዓለምን ከቢድ ቅልውላው ክፈጥር ዝኽእል ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክውላዕ ዓብ ጫፍ በፂሑ ዘሎ ሓድሽ ኩናት ደው ንምባል ዝከኣሎ ኩሉ ይገብር ዘሎ ብምባል ይገሊጽዋ ሕዚ ንሕሉፍ በደላት መን እዩ ተሓታቲ እንዳበልካ ካብ ምውንጅጃል ወፂኦም ኩሉ ሰብ ንሰላም ዝድግፈሉ ግዜ እዩ ብምባል ድማ ርእይቲ ሂቡ እቲ ነበር ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያን ኣማኻሪ ትራምፕ ጉዳያት ኣፍሪካን ዝነበረም ቲቦር ናጅም
مراخب وج جرمن ناب قيح بحر قصن يقعزا كم زلوها تقليصو جرمن كل تمراخب وج ناب قيح بحر بمفار عب مصابو هرمز كايد زخل وتهدراو تلوخن مدلاو تداليا كم زلوها منيسر مكلخال جرمن بوريس بيستورياس تمال حامس قليصو عبراسلس مسنيتو عبزو كايدو ركب نغايزنيات عبزوها بقال عبزو وانزي اتا نتوغتي اتتصرق مركبنام فالدان نكال مركب موزلن بكانال سويز عبلن ناب قيح بحر يخدالوا كبل تزاريبو انتخونه بوريس بيستورياس وسيخو جرمن عبزوخون يخون سرحيت مصراي نتوغتي مستاف كاب إيرانن ومانن أقدمه فقط كتركب كم زرليان اتحافشاو تلو خدمة أبتي أبمونغ أمريكان إيران زكاير زلو زرب زلو معبالن كم زمركز قليزهم اتمنيسر نتي بومبا من زوز أودو يو ويم من مسمن كواغا مخاني قلتن انتخونه اتقداي مسعام استيمن زتأثر كون كم زغل بوليتيكينياتي قرص اللهم عبل العلي رئيسة كتما روسيا موسكو حيالو متقعتا درون تفصيمم حيلتات يوكرين عبل العلي موسكو كبيد متقعتا درونات تفصيمم اتا رئيسة كتما كوينات يوكرين عبل كل شيء عشران كلتن كابزولا عندحر نفل معوانيا علامة متنسفح دبداب درون كوينا زلم استات كلتمي درونات عبل كباب موسكو نزركب علامات كمزوق عم سبات ملكيتهم اما حدارت خبابي اندري فوربيوف كمزولم بوحدو 10 سبات بتمتقعتي قوسيلم لويلم عبز حلف 24 ساعات راي استات حاد شي درونات 4 كروز ميسالاتن كم زبر عنم مصري مكلخال روسيا قليص علم عبزبار روستوف عبز تخايدت مسالمت قعتي حدا مدبر ندادي كم توقعن حدا سب كم زموتن اتمغلص ملكيتهم بريزيدنت فلوديمير زيلنسكي عبزهابو مبرهم هاغرو نويح حقت بزون ጨፋ درونات ميسالاتن نعلامات روسيا كتوقع كم زمرت قليصم كوينات زبق على غزه اخيلم روسيا ناب دبلوماسي غصا كتمرحلو ادمايلم اتمتقعتي حنا نايتي موسكو عبز حرفسوم عبد رئيس كتما كيف زفصمتو نحر تاريخاو كاديرال زعنوم حيالو متقعتي درون مخانو زيلنسكي حبن نزكينات زيم ايندولينا دولينا يونا ينفلطن زبلت بريزيدنت يوكرين اندحر تنددلا غنام موسكوون كتندد ياب بالا طنقيقلم عبدواوي مراق موسكو عبزركب مصارين رادي بار حوي تولعو كم زمرن صليم تيكي عبلالي تاريخ كتما نسماي كعرق ترايم اما حبراو مراخبيتات زوص فيديوهات نايت متقعت متحازي ناي حدا عبي غنيم ندادي بحيل نايت استفطر نتاويم ناب سماي كنطر تملكتلم اتي تكال ندادي ابوشت حدا ورح طرايم نسالساي وانيم علامه متقعت يكون كوين زلم عبتا كتما زركبو 4 معرفه نفرتن غزيو كعصو بمقدادم كابنا بن كتما زغبرو لعل 500 براتاتون تسريزوم ويدما تدناغيوم يركبم حيل عير إثيوبيا عبلعلي TDF حدش متقعت عير كم زفصمه تسميعم عبلعلي مخزن اصوار TDF دما اعناوي متقعت درون كم زفصمه منጭታት ዜና ጸብጽቦም ፍልፍል እዚ ዜናና ዝኾነ ጋዜጠኛ ከም ዝሓብሮ ድሮናት ኢትዮጵያ ሎሚ ዓብልዕሊ መኽዝን ኣጽዋር TDF መጥቃዕቲ ፈጺመን ለማዓልቲ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ዝተባሃለም ናይ ህወሓት ጉጅለ ዕጡቕ መኽዝን ኣጽዋርን ጠያይትን ዕጥቅን ብድሮን ተወቂዑ ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዩ ተቓጺልነሎ ክብል እቲ ፍልፍል ዜናና ዝኾነ ጋዜጠኛ ደስያ አሸናፊ ገሊጸሎም እዚ ሓበሬታ እዚ ካብቲ ቦታ ሎሚ ማለቱን ካብ ሸረሪና በስልኪ በቀታ ካብ ዝረከብኮ እሙናት ምንጭታት ዘረጋገጽዎ ጭቡጥ ሓበሬታ አይክብል ድማ መረጋገጽ ይብሎ ጋዜጠኛ ደስያም ኣብ ማዓስከር ስደተኛት ኡምራ ኩርባ ሱዳን ውን ዕጡቃት ህወሓት ግፋ መንእስያት ይካይዱ ከም ዘለዉ ይገልጽ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛት ኡምራ ኩርባ ብፖሊስ ሱዳንን ዕጡቃት ህወሓትን ሓያል ግፋን ማእሰርትን ይካይዱ ከም ዘሎ ዝገልጸ እቲ ጋዜጠኛ ሰባት በሓይሊ እንዳገደዱን እንዳዓፉን ይወስዱ ከም ዘሎም ብስንክ ዝስጉምት እዚ ድማ እቲ ካብ 2013 ዓመት ምረት ጀሚሩም ከይተበተነ ጽኑሕ ዝነበረ ህዝቢም ሕዚ ናብ ሓደጋ ከይኣቱ ተሰጊእሎ ክብልዮም ሓበሬቱ ኣካፊል ዘሎ ጋዜጠኛ ደስያ አሸናፊ ኣብ ዘርጉሕ ጸብጻብ እዚ መጥቃዕቲ ኣየር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትሕዝቶታት TDF ድማ ድሕርቲ ኣሜሪካ ዝኣወጀቶ ማዕቀብን ከምኡን ሎሚ ቀነ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ናብ መቐለ ድሕሪ ምጉዓዙ ንፈለማ እዋን ዝካየድ ዘሎ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ይኹን ህወሓት ወግዓዊ ግብረ መልሲ ወይ ሓበሬታ ኣይተዋሃበሉን ዘሎ ዜና ክሳብ ዝዋደድ كبرات نفتوات تخاتل زيناتنا نيس عزبلنا محدشت معبراتات وانا وزيناتات زازيمنا نمكتالكم من مسجن سلام